Salam alaikum. Fin de la séance, on va traiter un exercice sur le complexe tiré d'un devoir blanc du prof Bilkhati. Donc, je vais vous mettre le lien de cet exercice. Essayez de répondre aux questions. L'exercice nous montre très bien que la compréhension nous facilite le calcul. إلا فهمتي شنو هو المطلوب منك كيسهل عليك الحساب كي تكون عارف فين غتوصل. Donc, juste pour on a M un nombre complexe tel que M n'appartient pas à R et M n'appartient pas à IR. C'est-à-dire M s'écrit sous cette forme. M est égal à X plus IY. Donc avec X et Y sont deux réels tels que les deux réels X et Y sont différents de 0, 0. Donc c'est-à-dire X différent de 0, Y différent de 0. Yani M n'est pas un réel pur, n'est pas un imaginaire pur. Yani la partie réelle n'est pas nulle et la partie imaginaire aussi n'est pas nulle. Donc on commence. Alors soit M un élément de C tel que, donc tel que on a ça. Alors on va calculer Z de B moins Z de A sur Z de C moins Z de A. On va vérifier qu'il est égal à cette quantité là. Alors 1. Alors on a Z de B moins Z de A sur Z de C moins Z de A est égal. Donc l'affixe de B c'est M bar. L'affixe de M c'est de A c'est M. L'affixe de C c'est M au carré sur le modèle de M ou bien sur M bar. Donc moins M également. Donc est égal à M bar moins M. Le tout sur M carré moins M fois M bar. Donc le tout sur M bar. Donc est égal, ce M bar je le fais venir ici. Donc c'est M bar au carré moins M fois M bar. Le tout sur M carré moins M bar. Maintenant je dois ajouter un coup d'œil sur le résultat que je dois trouver. كنشوف النتيجة اللي خصني نوصل لها. Donc كنشوف عندنا M bar هنا M يعني en haut خصني نعمل je dois factoriser par M bar et en bas je dois factoriser par M. Donc est égal, donc je factorise par M bar en haut ou bien plutôt par moins M bar باش يسهل عليا الحساب moins M bar. Donc غتعطيني هنايا M moins M bar. En bas, je factorise par M. Donc M facteur de M moins M bar. Donc M est différent de M bar. Donc c'est une quantité non nulle. Je peux simplifier par ça. Donc est égal à moins M bar sur M. D'où le résultat demandé. Puis on déduit que les points A, B et C ne sont pas alignés. Moins M bar sur M, je dois montrer qu'il n'est pas un réel pur. Nicolas, sa partie imaginaire est non nulle. Alors, on a, pour cela, soit M un élément de C, tel que, on va écrire ça. Donc, on pose, alors on pose, M est égal à X plus Y. Donc, avec X, le couple XY sont deux réels. Donc, tel que, comme j'ai dit, X, Y, le couple est différent de 0, 0. X différent de 0, Y également différent de 0. Donc, alors, on a, Z de B moins Z de A sur Z de C moins Z de A est égal à moins M bar
sur M. Donc, est égal à... Donc, je multiplie en haut et en bas par M bar. Donc, ici, ça va devenir moins M bar au carré. Ici, je sais que Z fois Z bar est égal à le module de Z au carré. Donc, c'est un réel. Il appartient à R. Le module, c'est un réel. Donc, maintenant, si M est égal à X plus Y, donc M bar, la partie réelle كتبقى كما هي كنمشي اللي فيها I وكتولي moins Y. Moins Y. Donc, moins Y. Donc, est égal à moins X moins Y fois X moins Y. Le tout sur M fois M bar, c'est le module de M au carré. يعني M fois M bar غتعطينا فقط X au carré plus Y au carré. Car le module, donc M, on a dit que ça va, c'est le module de M au carré. Donc le module de M au carré, c'est X au carré plus Y au carré. علاش؟ لأن le module de M هو la racine de X carré plus Y au carré. كترفعها au carré كيمشي le racine كتبقى فقط X au carré plus Y au carré. Donc est égal، غنعزل دابا la partie réelle بوحدها و la partie imaginaire بوحدها ونبين أن la partie imaginaire n'est pas nulle. Donc c'est ça l'idée. Donc est égal X carré, ici le moins, donc X fois X c'est X carré, moins I XY, moins I XY, moins Y au carré. Le tout X carré plus Y au carré. Donc est égal à... Donc j'isole la partie réelle بوحدها ou la partie imaginaire بوحدها. Moins X au carré, ou bien donc je peux... Moins avec le moins c'est Y au carré, moins X au carré, ça c'est la partie réelle, sur X au carré plus Y au carré. Donc plus I. Donc ça va me donner moins 2xy avec le moins, c'est plus 2xy. Donc sur X au carré plus Y au carré. Donc la partie imaginaire n'est pas nulle, car X et Y ne sont pas nuls, différents de 0 de 0. Donc cet élément n'appartient pas à R. D'où les points A, B, C ne sont pas alignés. Les canaux alignés, il va nous donner un L qui appartient à R. Mais on a trouvé une quantité qui n'est pas un réel pur. Donc la partie imaginaire n'est pas nulle. Donc d'où ces points-là ne sont pas alignés. Montrer que si on a le modèle de M est égal à 1, alors les points A, B, C et D sont cocycliques. Donc la cocyclicité هاد لي بوين كوسيكليك اللي كنسميو نفس الدائره. دونك دائما بقى تشوف ترجع الاسئله السابقه، دونك راه كيكونوا يساعدوك في الاجابه. دونك باش تبين ان هاد 4 بوين كوسيكليك يعني خصو يكون عندك زد دو بي موان زد دو ا سور زد دو سي موان زد دو ا فوا. الان غنقلب هاد زد دو سي غيولي هو اللي الفوق، وهاد زد دو بي غيولي هو في الاسفل. وكانت عندي هنا موان زد ا، دابا غنقص النقطه الرابعه اللي هي دي، موان زد دو دي، موان زد دو دي ici. Donc il doit être égal à un réel, il doit appartenir à R. هذه la première condition. Deuxième condition, il y a 3 points non alignés. Déjà les 3 points بينا انهم sont pas alignés. Donc هذه سهلت علينا، بقى لنا فقط نحسبوا هاد لا كونتيتي ونديروا الجداء هاد لا كونتيتي فوا هادي ولقاوه il doit nous donner un réel. يعني هاد بحال قلتي غتوقع une simplification par هاد le M n'est pas un réel pur. Donc il va دائما من الاول كتعرف ان غتوقع une simplification par هاد le M. Alors on va calculer d'abord هاد لا كونتيتي اللي مازال ما حسبناهاش. هادي ديجا حسبناها، حنا عارفين القيمه ديالها، دونك بقات لنا هادي. Alors on va dire soit M un élément de C
tel que vous allez citer que M est différent de R, M différent de ça, et le modèle de M est égal à 1. Donc هذه راه خصك تعرف تستغلها العطاك تحتاج تخدم بها تحتاجها. إلا كان عندك لو موديل دو M est égal à 1. Donc حتى le modèle de M au carré est égal à 1 au carré اللي هو 1. Et le modèle de M au carré c'est quoi? On l'a déjà dit auparavant. C'est M fois M bar est égal à 1. يعني انت غتحتاج إلا كان عندك M bar فM bar كيساوي 1 على M. غتجيب هاد M لهنايا وراه دائما كيكون مادام الموديل ديفيرون دو زيرو يعني هاد M ديفيرون دو زيرو. ونفس الشيء M كذلك كيساوي 1 على M bar. غتحتاج وحدة فيهم إما هادي ولا هادي على حساب. Donc nous on va calculer d'abord. On a supposé que le modèle de M est égal à 1, donc on va trouver que ces points sont cocycliques. Donc calculons Z de C moins Z de D sur Z de B moins Z de D est égal à l'affixe de C, c'est quoi? Donc l'affixe de C, c'est M carré sur M bar. Donc M carré sur M bar. Moins avec le moins c'est plus 1 sur M bar. Donc déjà on donne le maqam واحد بقى لي Z de B c'est M bar moins Z de D c'est plus 1 sur M bar. Donc المقام الموحد اللي غنسامبليفيه هو M bar. Donc غتعطيني هنا M carré plus 1 le tout sur M bar على M bar au carré plus 1 le tout sur M bar. Donc je simplifie par M bar qui est une quantité non nulle. Donc est égal à M carré plus 1 sur M bar au carré plus 1. Donc je dois utiliser ces données. M bar est égal à 1. Donc d'abord je vais par exemple factoriser par M. Donc ici si je factorise par M, qu'est-ce qu'elle reste? Elle reste M plus 1 sur M. En bas je factorise par M bar. Donc qu'est-ce qu'elle reste? Elle M bar plus 1 sur M bar. Donc est égal à علاش خصني خرجت هذا ام مع ام بار؟ لان فاش نضربهم هنا في ام بار على ام غيتسامبليفياو. دونك هنا كنعرف غنستغل هذا الريزولتا ان ام لو موديل دو ام est égal à 1 يعني ام فوا ام بار est égal à 1 يعني ام بار est égal à 1 sur m. دونك هاد ام بار est égal à 1 sur m. هادي اللي هنايا كلي نعوضها ب 1 sur m. Donc au 1 sur m bar و 1 sur m bar est égal à m. يعني هذا m bar إلا جبت هنا donc est égal à m. هذا كيساوي m. Donc هذا 1 sur m bar aussi je le remplace par m. Donc maintenant je peux simplifier. Donc est égal à m sur m bar. Donc on a donc est égal à m sur m bar. Donc est égal à ça, on l'a déjà calculé en début. Question 1, c'est moins m bar sur m fois, ça on l'a calculé maintenant, il nous a donné m sur m bar. M sur m bar. Maintenant on peut simplifier m avec m bar avec m est égal à moins 1, donc appartient à R. Donc on a trouvé ça
ce produit est un réel. Et on a 3 points A et B C ne sont pas alignés. D'où les 4 points sont cocycliques. Donc, moi les deux conditions de la cocyclicité des points. Parce qu'on a 4 points, un cercle, le même cercle, ça pas de donc ça le produit فاش تحسبه تلقى un réel ou 3 points يكونوا non alignés. Donc ça c'est bien sûr on a si on se pose ça si on a ça on va arriver à ça. Donc on a اعتمدنا على هذا المعطى هذا داكشي باش يمكننا نعوضو m bar par 1 sur m. Alors donc 3 montrer que AB est égal à AC et que donc l'angle ou bien arc de AB, l'angle entre AB et AC est congruent à P plus 2 arguments de M moins de 2P. Donc on va calculer, c'est-à-dire on va calculer Z de C moins Z de A. Allez, on va calculer 3A. Donc Z de C moins Z de A. Donc هذه بديت بهذه درتها الفوق وداك اللي كيكون A و A هنا هو كيتريبيتا donc sur Z de B moins Z de A. Donc donc je vais calculer ça est égal à Z de C moins Z de A. Z de C c'est quoi? C'est M carré. Là donc M carré دونك انا باش ما نعاودش الحساب دائما لي كيسيون خصكم نتعامل معاهم بذكاء. رحنا حسبنا زد دو بي دونك بحال غنحسب انا هنا قلتي زد دو سي موان زد دو ا على زد دو بي موان زد دو ا لقينا هاد لا كونتيتي هادي ياك. دونك هما انا الان غادي بغيت دونك حنا كنا حسبنا ما حسبناش هذه حسبنا المقلوب ديالها دونك دو زد دو سي موان زد دو ا سيغ زد دو بي موان زد دو ا اي شنو غتكون كتساوي المقلوب ديال هذه يعني موان ام سيغ ام بار باش ما نعاودش الحساب. دونك زد دو سي موان زد دو ا سيغ زد دو بي موان زد دو ا ايتوغال ا موان دو ام سيغ ام بار. دونك الا بغيتي تستعمل هذه الا استعملت هذه ما غاديش توصل لهاد النتيجه هذه لان لارغيومون ديال هذه l'argument de moins 1 c'est pi c'est bien ولكن هذه تعطيك moins 2 arc de moins arc de m إلا استعملتي هذه غتعطيك moins arc de m. donc أنا نكالكولي هذه دو z de c moins z de a sur z de b moins z de a est égal à moins m sur m. donc ce qui est équivalent à dire que le modèle z de c le modèle de ça. Donc le module de ça est égal à le module de ça. كنعرفوا أن Z le module de Z كيساوي le module de Z bar. donc هذا الموديل عندك M sur M bar الموديل ديالها عندهم module donc c'est 1 le module de moins 1 c'est 1 donc est égal à 1. donc et l'argument donc il argue de donc moins argument de ça z de c moins z de a sur z de b moins z de a donc est congru à l'argument de ça congru à l'argument de moins m sur m bar modulo de pi. donc équivalent à dire que donc z de a z de c moins z de a le module est égal à le module de z de b moins z de a. et donc argument et l'angle AB AC donc est congru à donc l'arc de moins 1 plus l'arc
2m moins arg de m bar modulo de p. Donc كنعرفوا ان l'argument ديال un réel négatif هو p. Donc l'argument de moins 1 هو p. Donc l'argument ديال ces réels négatifs donc non nul هو p. Argument de m c'est n. كنعرفوا ان argument de m bar كيساوي moins argument de m. Moins argument de m. Donc هذه غتعطينا plus argument de m. Moins avec le moins هاد الموان غيمشي غتولي plus argument de m. Donc est égal à 2 في الاخر غتعطينا est égal à plus 2 argument de m. Donc d'où le résultat suivant. Donc on a AB est égal à C. On a calculé ça, Z2C moins Z2A sur Z2B moins Z2A, c'est-à-dire ça. Donc AC a la distance AB. Donc la distance AB est égale à AC. Donc la distance AB est égale à AC et l'angle entre AB et C, AC est congru à P plus 2 arguments de M modulo de P. De le résultat demandé. Donc montrer ça, B, on déduire l'ensemble des points A d'affixe M tel que ABC soit un triangle équilatéral. Donc باش يكون هذا ABC rectangle équilatéral en A. Donc AB تكون كيساوي AC. هيا عندنا هنايا ديجا AB كتساوي AC. وهذا l'angle هذا خصو يكون كيساوي soit pi sur 3 ou bien moins pi sur 3. Donc هاد les deux conditions, pi sur 3 ou bien plus ou moins pi sur 3. Donc إذا كانوا هاد les conditions هاد triangle ABC كيكون donc équilatéral يعني متقايس الأضلاع ديالو بثلاثة كيكونوا متقايسين ماشي ايزوسيل فقط ضلعين. دونك باش يكون يعني هاد باش يكون donc pour que ABC soit équilatéral, donc triangle équilatéral, il faut que donc on a AB est égal à AC, on a déjà C, il faut que donc l'angle AB AC donc doit être congru à plus ou moins pi sur 3 modulo de pi. Donc c'est-à-dire donc on a l'angle ABAC congru à pi plus 2 argument de m de pi, c'est-à-dire pi plus 2 arguments de m doit être congru. نشوفوا الحالة الأولى pi donc ماشي pi sur 2 أنا خطأت هنا في الكتابة congru à pi sur 3 modulo de pi ou pi plus 2 arguments de m et qu'on congru à moins pi sur 3 modulo de pi. Donc c'est-à-dire donc هذاك بي نرجعو ليه غتولي عندي هنا 2 arguments de m donc pi sur 3 moins 3 pi sur 3 pi sur 3 moins 3 pi sur 3 c'est moins 2 pi sur 3 modulo de pi. هذه donc غتعطينا 2 arguments de m ou et qu'on congrue moins pi sur 3 moins 3 donc c'est moins 4 pi sur 3 modulo de pi. Donc je divise les tout par 2 هاد 2 غنقسم به اللي عندي هنايا donc غتمشي من هنايا 2 donc غتمشي 2 من هنا من هنا من هنا donc هنا ici
Donc on a également, on a pas deux fois, juste deux. Donc c'est-à-dire argument de M. Donc l'ensemble de points, ou bien l'ensemble de points A d'affixe M, tel que ABC soit un triangle équilatéral, c'est ça. Donc argument de M, congru à moins pi sur 3 modulo pi, ou argument de M doit être congru, donc moins 2pi sur 3 mod pi. Donc ça, il va nous donner, donc est-ce que j'ai le cercle trigonométrique, donc moins pi sur 3 c'est ici, donc c'est l'équation d'une droite, donc privée du point O, le point O. donc parce que تكون عندك موديلو بي دونك كتعطيك ليكواسيون دون droite. كتكون عندك موديلو دو بي، كون كانت عندنا دو بي غتكون juste l'équation d'une demi-droite, donc هنا هاد ça aussi c'est une l'équation d'une droite. غتكون عندك moins 2 pi, donc moins 2 pi, donc غتكون moins 2 pi privé du point O. donc l'équation ديال هاد la droite الاولى غتكون y est égal à tangent de moins pi sur 3 fois x. Donc l'équation de la y est égale à la droite, et l'équation y est égale à tangent de moins 2pi sur 3 fois x. Donc on passe à la quatrième question. On construit les deux triangles ACE et ABF isocèles et rectangles respectivement. F, donc tel que EA, l'angle EAEC est congru à pi sur 2 modulo de pi, et l'autre angle c'est ça. Donc montrer que Z de E est égal à cette quantité là. Donc c'est nécessaire là de les donner donc deux triangles ACE et ABF isocèles et rectangles respectivement. Donc ACE et isocèle, un triangle isocèle. Et qu'est-ce que j'ai? Donc isocèle, qu'est-ce qu'elle va nous donner? Il y en a AC ACE, donc ACE, il y en a AC, il y en a EA est égal à EC, et l'angle entre EA et EC est congru à pi sur 2 modulo de pi. اشنو كان هاد المعلومات اشنو كيعطوني؟ دونك كيعطوني ان زد دو سي موان زد او على زد دو ا موان زد دو او شنو خصو يكون كيساوي؟ ياك بي سور دو با موان سي بي، دونك هادي راه سي بي، يعني خصني تكون كتساوي اي. علاش؟ لان لو موديل دو اي هو ان، يعني غيعطيني هذا او سي كيساوي او ا، وكيعطيني دوزيام فورماسيون لارغيومون هي بي سور دو. دونك خصني كنعرف ان équivalent à dire que ZC moins Z2 sur Z2A moins Z2 est égal à I.
كاين ليكيفالونس. هادو هما اللي استنتجت انا من هاد الكتابه هادي. دونك هما عاطينا هادي وقال لي راه ايزوسيل، دونك كاينه حتى هاد لو دوني هذا. Donc, je dois trouver Z2E. Donc, Z2C moins Z2E est égal à I fois Z2A moins Z2E. Donc, خصني نعزل هاد Z2E كنبحث عليه، خصني نبين كيساوي هاد لا كونتيتي. Donc, c'est-à-dire Z2E facteur de. Donc هنا يعطيني moins I fois Z2E. إلا رجعت لهنا غتولي بلوس. Donc facteur de I donc Z2E. وهنا كاينه موان 1. هاهي عملت، خصني نعمل دابا انا كنبحث. عفوا. دونك غتبقى هنا الا عملت غتبقى فقط موان اي. موان انا نزرب. دونك est égal à I fois Z2A. Donc équivalent à dire que Z2A راه معروف، يمكن لي نعوض من هنايا. شنو لا فيكس دي Z2A هو M. Z2A هو لا فيكس دو Z2A هو Z2A دونك هو بتيت M. دونك c'est-à-dire Z2E غنضرب في المرافق ديال هذا كون بارتي كونجوغي هو اي موان زان فوا كونجوغي ديال هذا هو موان اي موان زان. دونك هي اللي كنغير لها الاشاره ديالها. لا بارتي غير كتبقى هي تساوي اي ام تاهي نضربها في موان اي موان زان. دونك هذه بيان سور اي موان زان موان اي موان زان، دونك هي جوج غتعطيني دو، لان كنعرف ان زد فوا زد باغ كيساوي لي لو موديل دو زد او كاري. دونك لو موديل ديال هادي اي موان زان الموديل ديالها هي لا غاسين دو ان بلس ان اللي هي دو. دونك لا غاسين دو دو او كاري تعطينا هي دو. دونك هذه مباشرة تعطينا دو. دونك هذه باش تسرعو في الحساب كتساوي جوج. دونك c'est-à-dire que donc équivalent à dire que Z2E est égal à donc هذا le moi je peux يمكن نخرجه ou bien M حتى الخير ما كيباش يكتب ليه. دونك موان اي في ام غتعطيك ام موان اي ام sur 2. شنو هما دونك نسيت انا ديزولي راني نسيت واحد. هاد زد دو سي ما جبتوش لهنايا بلس زد دو سي. هذا هو علاش الحساب كان غيخرج لي خطا. دونك ديزولي باش نعاودش. دونك هذا خطا في الحساب فقط. دونك بلس زد دو سي. زد دو سي فين هو لا فيكس دو سي. Donc la fixe de Z2C c'est M carré sur M bar. M carré sur M bar. Donc équivalent à dire que donc قلنا هذا تعطينا 2 إلا ضربت في الباغ نتاعها سي 2 fois Z2E est égal à donc هنا موان زان. دونك نعمل بواحد موان زان في I 1 بلس I لأن ضربت هنا كما قلت لكم في ناقص واحد موان اي. دونك هي دونك فاك فوا ام فوا اي ام دونك بلس دونك هادي زد دو سي شحال ام باغ. هادي راه ام باغ كتبانش. دونك
ام بار فوا اي، ها هي هاد الاي. دونك زائد هاد ام كاري فوا دونك او بيان غتولي موان، لان موان ان بلس اي لو تو sur m bar. Donc juste le calcul. شنو بغاو هما؟ دونك هاي الفكرة، المهم هي الفكرة. كاينه هنا اي، هاد اي ما عندهمش هما اي فوا ان. هاد المهم يمكن لك نشوف كاين ولا ما كاين. هاد اي جيت هي الحساب، عارفين في اللوحة ما كاينش الحساب هذا. اي فوا اي، خليو هاد اي. اي فوا اي يعطيك موان زان، و اي في واحد زائد اي. افيك هاد الموان غتقلب، غتولي هنا موان اي، هنا غتولي زائد واحد. دونك واحد موان اي ياك هي اللي كاينه. وي سي سا. دونك هذه هي لا ميثود فوا ام بار ام بار. دونك هاد خليها هنا. دونك هنا شنو كاين في لوتر كوتي؟ دونك هذا كان شنو لافيكس ديالو ام كاري، دونك كان بليس، دونك هنا موان، مع هاد الموان غتولي بليس. راه دونك جيست الكالكول تبعتو المراحل غتلقاو اكزاكتومون شكون تروفي. انا مع الطابليت. دونك هذه هي لا ميثود. لما نورمالمون انا نشرح لكم لا ميثود وانتم الكالكول تقوموا به. دونك on a trouvé le résultat voulu. دونك هي غتستغل هاد لي دوني اللي عندك. دونك بلا ميم ميثود بالنسبه لهادي. دونك فاش الدوزيام الاخرى غتدير باغ اكزومبل غتزيد دير زد دو بي موان زد اف على زد ا موان زد اف. شنو خصك تلقى؟ خصها تكون كتساوي موان اي. علاش؟ لان هذا ان تريونغل ايزوسيل اي ريكتونغل. دونك ولكن لارغيومون هو دونك موان بي سور دو، يعني موان اي. غتكتب لي دوني قلنا سا اي سا، دونك سو كي ايكيفالون ادير كو، وتكتب هاد الكتابة. مانتونو غتبقى تعوض كيما عوضنا في الاول. غتعوض زد دو بي بلافيكس نتاعها اللي هو ام بار موان زد اف موان زد دو اف est égal à moins i fois z2a. z2a c'est m moins z2f. donc moins z2f. وتعزل هنايا بالكالكول. donc est égal à هذا z2f facteur de quoi؟ donc facteur هذا غتجي هاد لو موان مع هاد الموان غيولي بلس، دونك الا رجعت لهنا غتولي موان. دونك بالتالي من هنا بهم بجوج غتكون موان زد دو اف فاكتور دو ان بلس اي. هاد الموان في الموان بلس رجعت هنا غتولي موان. دونك est égal à moins im plus هذا زد دو بي لافيكس دو بي اللي هو ام بار. دونك بالتالي غيولي موان ام بار. دونك غضرب في الموان كلشي غيمشي هاد لو موان ما غاديش يبقى لا منا ولا منا. دونك غتبقى هنا كلشي في الموان.
دونك دو كتضرب في الكونجيغي ديال هادي، الكونجيغي ديالها هي 1 موان اي، دونك غتعطيك 2 زد 2 اف. دونك اي ام plus m bar fois 1 moins i. Donc, les calculs, qu'est-ce qu'ils vont vous donner? im plus m bar plus m bar هذه plus m donc im fois 1. donc هذه شنو باغيين هما تعمل ب m bar est égal à m bar facteur de 1 moins i، هاي 1 moins i plus m facteur de 1 plus i, le tout sur 2. Donc juste les calculs. Donc هذا هو la fixe de f. Z de f est égal à ça. Donc maintenant 4b, vérifier que z de e est égal à m sur 1 bar fois z de f. Puis déduire que f est l'image de e par la rotation. Donc sinon انت المهم غتحسب z de e 4b. Donc فاش تحسب z de e على z de f خصك تلقى كتعطي m على m bar. Donc z de e sur z de f تعوض كل وحده بلا كونتيتي ديالها. donc 1 moins i fois m bar plus 1 plus i fois m au carré, donc sur deuxième barre à la 1 moins i fois m bar plus 1 plus i fois m, le tout sur 2. donc 2 غتمشي من فوق من هنا ومن هنا تبقاش. donc هاد ام بار غتكون هنايا، هاد ام بار غتجيبها لهنايا. دونك غتمشي من هنا تبقى بحال عندك هذا الكتاب. دونك اش خصك تختار. دونك شنو كيبقى لك؟ خصك تلقى نتا ام على ام بار. ها ام بار عندك هنايا، دونك غتعمل بام، نعملو بام هنايا. دونك الا عملت بام هنا اشنو غيبقى لي؟ غتبقى لي ام بار. دونك ام هنا غتبقى لي ام وحده، وهنا دايره ام بار. دونك هانتوما كتشوفوا دونك ام على ام بار. دونك هنا في الفوق بقات لي 1 موان اي فوا ام بار زائد 1 زائد اي فوا ام. دونك على 1 موان اي فوا ام بار زائد 1 زائد اي فوا ام. دونك je simplifie par cette quantité qui est non nulle. donc 2 ZE sur ZF est égal لقينا كيساوي m sur m، donc m bar. donc d'où ZE est égal à m sur m bar fois z de f. C'est le résultat demandé. Puis on déduit que f est l'image de e par la rotation r de centre E et d'angle θ, au θ est congrue à moins 2 argument de m. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé? On a z de e est égal à m sur m bar fois z de f. لكن هما قال لك déduire منها أن f هي l'image de e par la rotation r donc de centre O et d'angle θ. يعني
اف اللي هي ايماج. حنا كتكون كنعرفوا ان في لا روتاسيون ليماج كتكون زد بريم ايتيغال ا اكسبونونسيال واحد مثلا اي تيتا فوا زد الا كان لو سونتر هو او زد او كيتكتب على هاد الشكل. دونك هاد ليماج كتكون من هنايا. دونك زد او ماشي هي لي هنا كنقلب قالك زد اف هي ليماج وهي هنايا. دونك نتا خص العكس اللي يكون عندك زد اف هي اللي خصها تكون هنايا. خصك تشوف شنو كتساوي. دونك الامر بسيط. دونك غتضرب في المقلوب ديال هادي. كتضرب في المقلوب لانفيرس دو زد اف كتساوي ام باغ على ام فوا زد او. دونك الا ضربتي في المقلوب ديال هذا كيتختازلو وكيجيو هنا دونك حنا ها ليماج هي هادي وهادي البوان اوريجينال. اي كوم بصح باش يكون هادي غوتاسيون خص هادي الموديل ديالها يكون الموديل ايتيغال 1 et l'angle différent de 0. Donc l'angle de là est différent de 0. Donc on a et comme donc le module de m bar sur m est égal à 1 et argument de m bar sur m est congru à argument de m bar moins argument de m mode de p. Donc est congru à هنستعمل خواص l'argument moins argument de m هذه دونك احنا عارفين l'argument de z bar كيساوي لنا moins argument de z. هذه هي اللي استعملنا هنا moins argument de m. Donc est congru à moins de argument de m mode de p. Donc on a moins argument de m est congru à θ. Est congru à θ. Congru à θ mode de p. D'après ça, il y a de nana. Donc et argument est congru à θ mode de pi. Donc ZF est égal à exponentielle I θ ZE. Donc équivalent à dire que ZF moins ZO est égal à exponentielle de I θ facteur de ZE moins ZO, d'où F est l'image, donc l'image de E par la rotation R de centre O et d'angle θ. Donc on désigne par I le milieu du segment BC, montrer que EEF est un triangle isocèle et rectangle en I. Donc d'abord on doit trouver la fixe de I. Donc Z de I, il y a le milieu du segment BC, يعني la fixe نتاعها يكون كيحقق هذه العلاقة الآتية Z de B plus Z de C sur 2. Z de B est égal à quoi? C'est M bar plus Z de C, c'est M carré à la M bar, le tout sur 2. Donc est égal à M bar
au carré plus m carré sur 2 m bar. Donc, هذا هو l'affixe de I. Maintenant, on va montrer que EEF est un triangle isocèle en E. Donc, on va calculer, par exemple, Z de E moins Z de I sur Z de F moins Z de I. Donc, Z de E moins Z de I sur Z de F moins Z de. شنو قال لك بين أنها triangle isocèle et rectangle en I. Donc isocèle يعني خصنا نلقاو كيساوي هاد لا كونتيتي، خصك تلقى إما إي ولا موان إي، وحدة فيهم. دونك خص باش يكون rectangle et isocèle en هاد لو بوان إي. دونك maintenant juste le calcul، تعوض كل وحدة بالافيكس نتاعها. زد دو او لافيكس دو او، دونك كتعوض بهاد لا كونتيتي كلها. نشوف ناخد باش يكفيني مكان. زد دو او نجيبهم من هنا، لا مكاينش المكان هنا. Donc Z de E 1 moins I facteur de M bar plus 1 plus I fois M carré moins هاد l'affixe de moins M, l'affixe de I c'est M bar au carré plus M carré sur deuxième barre. Donc le tout sur l'affixe de F، c'est ça. المهم هذه هي الفكرة، أنا طولت عليكم في الحساب. المهم في الاخر خصك تلقى اي ولا موان اي، هادشي اللي خصك تلقى. هي ملي بغا يتبع حنا غنكمل الحساب، اللي بغا يحسبها بوحدها احسن تحسبوها بوحدكم. دونك انا فقط باش نعطيكم الفكرة وصافي. دونك زد دو اف 1 موان اي فوا ام بار plus 1 plus I fois M. Donc moins cette quantité là, ZI c'est M bar au carré plus M au carré sur deuxième barre. Faire le calcul. Donc est égal. Donc j'ai multiplié tout par deuxième barre. Donc deuxième barre. هذه راه ديجا زد دو او راه على دوزيام باغ، ماشي مزيانه هذه جاتنا هي هذيك دوزيام باغ، هذه اللي مقسومه على دو هذه. دونك نضرب اون هو اي اون با في ام باغ. دونك ام باغ غتولي هنا ام باغ او كاري. انا نرجع بغيت انا على هاد المسحيل هادي تولي ام باغ او كاري. هنا ام فوا ام باغ على جيم ام باغ. دونك هنا ديجا كاينه، دونك جو بو سامبليفي بدو ام باغ هنا وهنا كلشي. دونك اشنو بقى؟ واحد موان اي ام باغ بلس واحد زائد اي فوا ام او كاري موان ام با كاري موان ام. دونك هنا واحد موان اي ام
ام بار او كاري. دونك هنا بلوس واحد زائد اي فوا ام بار موان ام au carré et donc par moins 1. Donc je dois factoriser ces quantités. دونك هنا غتضرب غير في شي اي ولا موان اي باش تحصل على بحال هذه. لاحظوا الا ضربت هنا في اي في ان هي هنا، انا نكتبها بحمر. دونك الا ضربت هنا في اي في ان غتولي هذه غتولي ان اي. غنضرب في الفوق وفي التحت في اي. دونك غنضرب هنا في اي وهنا في اي بحال ما درنا والو. هذه اللي في اي اللي هنا ندخلها لهم واحد في اي. دونك غتعطيني اي بلس ان اي بلس ان. هاهي دونك بحال هادي نضرب هنا في اي. اي في ان غتعطيني هنا اي، و اي في اي هي موان زان. موان زان هاهي بحال من هاهي. دونك هادي تا هي نضربها في اي في اي، و هادي في اي. اولا نشر هادي الا بغيت نشرهم قبل ما نضرب يمكن لي نشر وغادي توقع اختزالات. احسن قاع تنشرهم. دونك هنا قلنا اي بلس ان فوا ام بار. هذه قلنا لا نشرناها بلس اي ام كاري موان ام كاري موان اي ام بار كاري موان اي ام. دونك راه يوقعوا دي سامبليفيكاسيون ما بغيتش نطول عليكم. المهم في الاخر غتلقاو موان اي. دونك هنايا مبقاش عندي المكان انا فاش نحسب. غتسامبليفيوها غتلقاوها موان اي. دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون. لا بروشين افيك دو نوفو زيكزارسيس. نو راه يمكن نمسح ونعاود في صفحة اخرى. دونك سي سا لي غتحسب غتلقاها كتساوي موان اي.